अस्सलाम वालेकुम, नाज़िर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और शफ़ी जान इस टाइम मौजूद हैं हमारे साथ। शफ़ी जान, रूटीन के सवाल तो आपसे होते रहते हैं, ये बताएं कि ईरान या अमेरिका? डेफिनेटली ईरान। क्या मैसेज है ईरानियों के लिए? हर पाकिस्तानी ईरान के साथ खड़ा है। अच्छा, पाकिस्तान का हर बच्चा ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन ये हुकूमत तज़ब्ज़ब का शिकार है। क्या वजह है कि अभी तक ये इजरायली और अमेरिकी स्ट्राइक की मजम्मत तक नहीं कर सके? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जब जॉइंट सेशन बुलाया गया था तब तहरीक इंसाफ ने कोशिश की थी कि एक जॉइंट रेजोल्यूशन आ जाए इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने पार्लियामेंट से राय फरार इख्तियार किया। तहरीक इंसाफ जो है वो ये करारदाद दिलाना चाहती थी। फिर आपने ये भी देखा होगा कि नोबेल पीस अवार्ड के लिए सदर ट्रंप को शहबाज शरीफ ने नॉमिनेट किया है। ये जिस टॉक शो में मेरे साथ आते हैं, मैं मीडिया पे आपके कैमरे की तवासुत से भी ये कहता हूँ कि कम से कम आप इखलाकी जुर्रत पैदा करें, वो तो विड्रॉ कर लें। तो ये इतनी ग़ुलामी में जकड़ी हुए हैं कि अमेरिकन इशारे के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। जो लोग ये मुतालबा करते थे कि 804 कैदी नंबर जो है वहाँ से एक ट्वीट करे इसराइल के खिलाफ, आज वो कहाँ खड़े नजर आ रहे हैं? आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की स्क्रीन पे आजकल नेतन्याहू को दिखाया जाता है, उसकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया जाता है, प्रोमोट किया जाता है, और इमरान खान साहब की तस्वीर बैन है, नाम बैन है, परचम बैन है। तो इसका मकसद फिर ये आप कौम फैसला कर ले कि कौन यहूदी एजेंडे पे है। आज अगर इमरान खान बाहर होते तो आपको क्या फिजा? इमरान खान बाहर होते तो ईरान की जंग भी रुकवा देते, ये सिचुएशन यहाँ तक ना पहुँचती। इमरान खान बाहर होते तो पाकिस्तान का इमेज आज बहुत बेहतर होता। इमरान खान बाहर होते तो इकानमी को भी रिवाइव कर लेते। हल एक ही है, वो इमरान खान है, पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा के पास। ये जो 4 वज़रा आए थे यहाँ पर, हमने देखा, क्या आपको लग रहा है कि कोई निकाल कर पाएगा, पाकिस्तान को किरदार अदा कर पाएगा? देखिए, अगर ये चार नहीं 3 आए थे मेरे ख्याल में, चौथा पाकिस्तान हो गया। अच्छा चलें, अगर ये 3 वज़राए ख़ारजा आने पे इंटे डंके बजा रहे हैं तो खान साहब ने तो 57 वज़ीर ख़ारजा को बुलाया था, 2 दफ़ा बुलाया था, 1 दफ़ा भी नहीं बुलाया था। तो स्ट्रेंड जो है वो OIC है। इमरान खान साहब ही मुस्लिम उम्मा के लीडर है। पूरे पाकिस्तान समेत उस मुस्लिम उम्मा की जो जिसकी तरफ वो देख रही है वो कैदी नंबर 804 है। जब वो बाहर आएंगे तो वो लीड भी करेंगे, और मुसलमानों के ये जितनी भी इश्यूज़ हैं, जितने मुस्लिम ममालिक हैं, इनके इश्यूज़ भी हल होंगे। और अगर आज वो बाहर होते तो ईरान के जो हालात हैं अभी तक ये ना बनते। ईरानी नेशन के लिए क्या पैगाम है बतौर PTI एक हुकूमत के तर्जमान के? ईरानी एज अ कौम या ईरान एज अ मुल्क जिस तरीके से वो इज़्ज़त तरीके से अपने वक़ार को उन्होंने उसके वक़ार के साथ जो लड़ा है, जिस तरीके से उन्होंने डिफेंस की है अपने मुल्क की, जिस तरीके से वो दिफा कर रहे हैं और जिस वक़ार के साथ वो लगे हुए हैं, वो पूरे दुनिया के लिए एक पैगाम भी है और एक मिसाल भी है। जिस तरीके से सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, जिस तरीके से वहाँ पे शहादतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरीके से अपने वक़ार को उन्होंने बुलंद किया हुआ है, वो काबिल तस्खीर है, काबिल तारीफ़ है। उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। सदर ट्रंप के लिए क्या पैगाम है कि जो इंतहाई तहकीर अंदाज में मुख्तलिफ सदर ट्रंप के बारे में, कि जो पहले कहते थे कि इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा था कि अच्छे खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन है, और ये भी मैसेज है कि वो रिहाई में किरदार अदा करेंगे, आज वो मुकम्मल तौर पर सहूनी लॉबी के ज़ेर असर आ गए। देखिए, हम ट्रंप की तरफ नहीं देख रहे कोई रिहाई के लिए, हम किसी भी मुल्क की तरफ नहीं देख रहे, न किसी सरबराह की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान, आपको पता है कि इमरान खान साहब की जो केसेस हैं वो सियासी हैं, वो गैर कानूनी हैं, गैर आइनी हैं। अगर अदालत इंसाफ करने पे आएँ तो कुछ दिनों में इमरान खान साहब बाहर होंगे। जो मसला है वो निज़ाम के साथ है। पहली दफ़ा निज़ाम को टकरने वाला कोई मिला हुआ है। 1000 दिन से वो जेल में है। जिस किस्म की जेल उसने गुजारी है, पाकिस्तान की तारीख़ में इस किस्म की जेल किसी नहीं गुजारी। तस्वीर बंद, बयान बंद, मुलाकात बंद, TV बंद, अखबार बंद, रसाई तभी रसाई नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद वो डटा हुआ है। पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। ट्रंप ने कि आपका हालिया बयान भी ट्रंप का आपने देखा होगा कि वो कहता है कि मैं अपने से कम अक्ल लोगों के साथ बैठता हूँ, अपने से कम कामयाब लोगों के साथ बैठता हूँ, ताकि मैं अपनी कामयाबी के किस्से उनको सुनाऊँ। तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक PM शहबाज शरीफ से मौजू बंदा कोई नहीं है। क्या मतलब आप समझ रहे हैं कि वो उनके बारे में कह रहे थे? अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। मैंने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया कि उससे मौजू बंदा कोई नहीं है। दुरुस्त है। आपको क्या लग रहा है कि अगर इमरान खान साहब ये अदालत फैसला करती है तो इस महीने के अंदर बाहर आ जाएंगे? देखिए, इस अदालत को भी सोचना होगा कि जो ये फैसले देती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही, क्यों इतनी वीक फुटिंग्स पे है। जेल सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि वो इस अदालत की कोई हुक्म नहीं मान रहा। चीफ जस्टिस के साथ हम जब जाते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो वो पिटीशन नहीं लगाई जाती। जहाँ तहरीक इंसाफ अपने लिए आसानी ढूंढना चाहती है कोर्ट के ज़रिए, कानून के ज़रिए, तो दरवाजे बंद किए जा रहे हैं।
جہاں تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہو تو وہ پٹیشن لگائی بھی جاتی ہے, سنی بھی جاتی ہے, فیصلہ بھی آتا ہے, امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. 16 سے زیادہ پٹیشن اس کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں ملاقات کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے. 12 سے زیادہ سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے, نہ لگائی جا رہی ہے نہ سنی جا رہی ہے. تو یہ جو ایک آپٹکس کریٹ ہو رہے ہیں کہ جو عدالتوں کا رول ہے وہ اس کا جھکاؤ ایک طرف ہے, اس کو بدلنے کے لیے عدالتوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا, ججز کو سٹینڈ لینا پڑے گا. ہم مانتے ہیں 26-27ویں ترمیم کے بعد یہ عدالتیں محکوم ہو چکی ہے, سپریم کورٹ کے اوپر ایک کورٹ بنا دی گئی ہے, لیکن ہمارے پاس راستہ بھی یہی ہے اور عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہ عدالتوں سے رہا ہوں, انشاءاللہ جلد رہا ہوں گے, جلد سرخرو ہوں گے. یہ کیوں جی پی ایس پلس کے آپ کے اوپر الزامات لگے کہ جناب قاسم میں نے تو چیلنج کیا کہ کسی کے پاس جی ایس پی پلس کے متعلق قاسم خان صاحب کا کوئی بیان موجود ہو, کوئی ٹویٹ موجود ہو. انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی, انہیں پورا بیانیہ بنا کے رکھ دیا. یہ تو پیکا ایکٹ کے مرتکب ہو چکے ہیں دونوں وزراء. یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس چیز کو ٹویسٹ کر, اگر اب جی ایس پی پلس کو کچھ ہوا تو یہ وفاقی حکومت ذمہ دار ہوگی, پنجاب حکومت ذمہ دار ہوگی. اگر قاسم خان صاحب کی کسی کے پاس سٹیٹمنٹ ہے, کسی کے پاس ٹویٹ ہے, بالکل وہ لے کے آئیں, جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. یہ خوف کیا تھا, کیوں آپ سمجھتے ہیں کیوں ان کو نامینیٹ کیا؟ شیر کا بچہ جو ہوتا ہے وہ شیر ہوتا ہے, اور قاسم خان عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں. ایک قاسم خان نے نون لیگ کی چیخیں نکلوا دی, تو بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب سے جو بھی چیز جڑی ہوگی وہ ان کے لیے خوف کی علامت ہے. اب اگر یہاں سے انصاف نہیں ملتا اور رہائی نہیں ہوتی تو نیکسٹ لاہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں ہم چیزیں ذہن نشین کر چکے ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت کا راستہ کھلے گا, سڑک کو گرم کرنا پڑے گا. پلاننگ ہو رہی ہے, رہائی فورس بنائی جا رہی ہے. اچکزئی صاحب کے پاس تحریک کی ذمہ داریاں ہیں, خان صاحب نہیں دی ہیں, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہم اسٹریٹ موومنٹ میں دوبارہ جا رہے ہیں, ہم گلگت بلتستان کا رخ کرنے والے ہیں, کشمیر, انٹیریئر پنجاب جا رہے ہیں. تو وہ جو مومنٹم تھا دوبارہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بڑھ کے ہوگا, اور جو ذمہ داری آفریدی صاحب کے کندھوں پہ احسن طریقے سے نبھائی جائے گی. جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی تحریک کے حوالے سے, خیبر پختونخوا سے آفریدی صاحب لیڈ کریں گے, لاکھوں لوگ ہوں گے. پرسوں کا آخری سوال, پرسوں کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ کی شرکت اور وزیر کل کی, اس میں وزیر اطلاعات نے بڑا ویلکم کیا کہ زبردست اقدام کیا آپ لوگوں نے. دیکھیں کل کا جو اجلاس تھا وہ منصب کی وجہ سے ہی تھا. آفریدی صاحب اس وقت منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ملک میں ایک کرائسس ہے, انرجی کی کرائسس ہے جو ان کی نائلی کی وجہ سے ہے. واحد پاکستان ہے جس نے 20% پیٹرول کی پرائسز بڑھائی ہیں, دنیا میں کسی ملک نے 6% سے زیادہ نہیں بڑھائی. پھر ان کی اپنی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ ہمارے پاس 28 دن کا سٹاک ہے, تو پھر اس 28 دن سٹاک جو $60 پر بیرل پہ خریدا گیا اس کو مہنگا کر کے ناجائز منافع کمایا گیا, حرام خوری کی گئی, عام پاکستانی کی جیب پہ $55 کا ڈاکہ ڈالا گیا. تو آفریدی صاحب کی ایک اور خوبی ہے کہ وہ جو سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں, میڈیا کے سامنے رکھتے ہیں, جلسوں میں جو کہتے ہیں, وہی سٹیٹمنٹس وہ بند کمروں کے فیصلے میں بھی بڑے کھلے انداز میں اس پہ بات کرتے ہیں. تو ہم نے اپنے کھلے انداز میں NFC کا مقدمہ لڑا, انرجی کرائسس کے حوالے سے جو ہم کرنا چاہتے تھے, جو ریلیف ہم نے خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے عوام کو دی, اس پہ بات ہوئی. اور ایز اے ہول انرجی کرائسس پہ میٹنگ تھی, اور جس میں ہم نے اپنے صوبے کے حقوق کی بھی بات کی, اور بڑے کھلے انداز میں کی, اور اپنے مدلل انداز میں اپنا مقدمہ لڑا. بہت شکریہ. شفیع جناب صاحب موجود تھے, اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.